It's kainan time. Ading-ding! Let's eat na here. Charot. Ma-English mamputaanig pinakalit. Ading-ding! Do you want to eat na? Do you eat hot dog? Ano mo, Chang? Walang cellphone sa table. Kainan time. Paniod to. Ilang syudan. Handog. Ikaw, ang kinamagulangan na to. Wa pa man nagkaon. Ato Dren. Saan man yung kinamagulangan nga? Wala man nagkaon. Wala si Kuya Oink lagi. Ang Hoy, masalam ko diri unya. Charot. Ay, charot ever. Ang ganda ng place. Jocelyn Resort. Barato ra guys. Pinaka-barato daw. 10,000 per day. Pero good for 15 to 20 person na siya. Pero, mapuyo sila diri is whole month. So, isa sila kabulan diri. So, mag-ari po mi diri mga kapanggaong every weekend. So, for weekend mi mag-anhi. So, weekend na lang kaya kumana ang two weekend ang nabilien.